बापा आजिकालिका स्त्री देखिए जदि स्वामी टिकिए भल पाइले मौसा गोटे गोड़ कौन लंबेबे दीटा जाक गोड़ लंबेले तेणु आज वृंदावती स्वामी को भल पाइबा को देखी आज प्रेम सी उल्लसित हेले प्रेम उल्लसित होती जाई पहुँची जाउछंती किए सना जलंधर डाकिले वृंदा आज भली दिन तुम कौन एते अभिमान कर ये राति पाइले मु रण क्षेत्र को चली जीवी हे मोर प्राण प्रिय ये जेते सब सुंदरी नारी थिले से मानक मध्य अनन्या सुंदरी तुम्हें है तले वृंदावती केमितिका सुंदरी थिले देखिबा कहला ये द्विजराज मुखी गजराजवती चंद्र मो बापा नारी मान को चंद्रमुखी बोली कहा जाए ये गालरे हाथ दे बसी वृंदावती वृंदावती मृगराज कटी ये जहाँ कर कटी मृग भली गजराज गति गज कहले ऐरावत हस्ती हाथी जमी झुली झुली चले ये वृंदावती टिके झुली झुली करी चले ये देखीदेले किए से ना जलंधर कहले ये जेते सब पद्मिनी नारी थिले ये एकमात्र पद्मिनी नारी मोहरी जीवन पड़ी कि सूर्या स्वामी पद्मिनी नारी दीदी ये नारी तो नारी पद्मिनी नारी कौन सूर्या नारी कई प्रकार नारी मानक भितर चारि जाति नारी अछंती। अच्छा दीदी ये चारि जाति नारी के किए कौन कौन चारि जाति नारी किए कैसे कला पद्मिनी चित्रिणी शंखिनी हस्तिनी तथा ये युवती चतुर्भेदास्यो ये अन्यथा शंकरी भो एक रे पद्मिनी नारी दुई रे चित्रिणी नारी तीन रे शंखिनी नारी चारि रे हस्तिनी नारी। अच्छा दीदी बोलो जड़े पद्मिनी जातीय नारी भाई हमें जानिबा के मत सुनु सुनु मो बापा एमिति किछि नारी अछंती जे पद्मिनी नारी से धन नाहंती मौसा से थिले किए से थिले सीता से थिले द्रौपदी से थिले रुक्मिणी से थिले सत्यभामा जेते सब देवी अंश नारी से माने भाई हेले पद्मिनी नारी कौन जुगरे पद्मिनी नारी नाहती सुनु सुनु कला पद्मिनी पद्म बंधाश्च क्षीर बंधाश्च चित्रिणी शंखिनी मीन बंधाश्च ये मध्य गंधाश्च हस्ती दीदी कहले कौन जुगरे पद्मिनी जातीय नारी नाहती अरे आउ नाहंती कली जुगरे पद्मिनी जातीय नारी से सत्य जुगरे थिले पांच जण किए से अछंती मने रखो कौन एक रे निशा महाराणा पद्मिनी दुई रे साहु भाउज हाँ तीन रे अर्चना नाग चारि चार रे राधा माता साहु भाउज आम गाँ दसई हे गले पांच जण ये सब पद्मिनी नारी बापा याकोठो क्वालिटी फुल नारी के अछि नाइ तांगर ओडिसा रे ना अछि ना सत्य कथा ए गुटा जे पद्मिनी नारी से आउ नाहंती से नाहती भाई एटा हो नै कोन बाकी रहिला तीन जाति नारी हेलो क्षीर बंधाश्च चित्रिणी एमिति किछि नारी अछंती कहले से चाली गले तांकर देहरु खिरुआ गंध भासी आसे अरे देखा को सुंदरिया हेबे ये चाली गला बेलू को बासना ताको जानीदब जे ये कि जातिया नारी से हेले जहा देहर क्षीरर गंधे आसे से हेले चित्रिणी जातिया नारी आम निरस्त्री कहला शंखिनी जातिया नारी से किए गमदे कहला मीन बंधाश्च शंखिनी एमिति किछि नारी अछंती मौसा से चाली गले
ସତ୍ୟ ଗନ୍ଧାଶ୍ଚ ହସ୍ତିନୀ ଏଇ ଗୋଟିଏ କିଏ ଏମିତି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଚାଲି ଗଲେ ବାସ୍। ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଝାଳୁଆ ଗନ୍ଧ ଭାସି ଆସେ। ହେ, 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 ତେଣୁ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଛନ୍ତି ସତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ। ଗୋଳବାଇ ନିବାସୀ ସାଧୁ ଚରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଆସୁ କଣ ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ସାଧୁ ଚରଣ କହିଲେ ଏ ଚାରୁ ଚମ୍ପକ ବରଣୀ, ଏ ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାରୁ ଚମ୍ପକ ବରଣୀ, ଚାରୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ଚନି କହିଲେ ଚମ୍ପା ବରଣା। ଏ ଯୋଉ ଚମ୍ପା ବରଣା ନାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ଝୁଲି 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 ଆସୁଛି ଧନରେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଛାନ୍ଦ ସନୁପ୍ରାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କଣ ସୁରିଆ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ମଉସା ये भीतर कथा किए जानिबो सब उपरिया उपरिया टाणु कि न टाणु भल साउंड देइचंती सुभद्रा परिणय सनुप्रास कवि सम्राट भंज सुंदर पदटे लिखिले शुभ ए वृंदावती की देखी जलंधर विचार कर विचार धन रे कौन विचार कले कहला ये सर्व रे जाई सुभद्रा परिणय छंद सनुप्रास कवि सम्राट भंज मौसा जदि सबुतरु नथिबो पालाटा कोन केबे भल लागिबो कि आज्ञा नारे को राग रागिनी की पाला ना
कवि कहिले पर्वत नाम आका ऋषि कहउछन्ति कौन ସଫଳ ଦେଇଛ तू तो सफल प्रिय से सफल देला तोर कौन होला कले भूमि रे एभली गोटे लता जन्म नेछि जे सो इच्छा रे चलुछि कला पत्रा बळी रे कि माधुरी संफुल कहीं पुणी फूल एते को तले से फूल उड़ाक बापा किए कले सर रुह चंपा कुमुद पातोली गला नियाली शिरीष सर रुह कहले मौसा पद्म नारी मानक मुख को कवि तुलना कले पद्म सहित चंपा नारी मान को कवि चंपा बरना बोली कहले सर रुह चंपा चंपा कुमुद ये नारीटी जेते बळे हसी देउछि कवि कहिले ये हसु नाही जे या हसरे कोन कुसुम फूल वृष्टि हेला पाटोली पाटोली गान होला पाटोली फूल सदृश्य पाटोली फूल नियाली ये नखपंती हेला नियाली फूल सदृश्य अशोक अशोक ये आंगुठी गुड़क गोटे अशोक कलिका परी हे मौसा ये सिना मुहर वर्णना गला कवि देखदेले नारी मानकर पाद कहले आहा केड़े सुंदरिया पाद हेछि ये पाद केमितिया मौसा एमिति किछि नारी अछन मो भाई माने से विवाह घर है आसु आसु सासु घरे मौसा पाद दौ दौ ये बैकुंठपुर भलिया सासु घर को मासक भितर दुई खंड करिवे ए भली पाद अछि भंगा घर को मौसा अल्प दिन रे से सजाड़ी देबे तेनु कवि कहले कहले एही नारी परा पाद दौ दौ घर परा हसु नारी परा पाद दौ दौ घर परा भांगी आसु आसु घर सजाड़िब से नारी आसु आसु ये मासक भीतर घर टिके दुई खंड करदेव वृंदावती की जलंधर उभय आज मिलन हो स्वामी मौसा धीरे 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 राति आसी जेतबेले आसी ये रात्रि रे वृंदावती की कहउछंती के सेना जलंधर स्वामी ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦା ଖାଲି ତ ସବୁବେଳେ ଟକ 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 ନାଇଁ ରେ ବୃନ୍ଦା कटक कटक सुन राति पाहिले भगवान शंकर सहित मोर नक्षत्र को चली जी कहले हे मोर प्राण प्रिय वृंदावती ये तुम्हें मते प्रभात समय रे हसी हसी विदाय देव ହେଲେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କେମିତି ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବି ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମନଟା କାହିଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଯାଓନି ସ୍ୱାମୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଓନି ତୁମେ ना ତୋର କ'ଣ ହଉଛି ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ कोळथटा तुमे खाली तेणु वृंदावती आज जलंधरंकर पाद पूजा करी केमिति ଆସ ପ୍ରଭାତରୁ ତମେ ଯିବ ହେଲେ ଆଜ ରାତ୍ରକ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିଦେବି ସ୍ୱାମୀ जा भाड़ी ऊपर को जा बसा उठा है कि କାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯିବୁ ତୁ ମରି ଯାଉନୁ ବାଡ଼ି ଖିଆଟା तेणु जलंधर कहउछंती कहले राति पाहिले मु रणक्षेत्र को जीवी बस ये राति का भीतर रे तमे मते हसी हसी विदाय देव आज रातिटा हला तम मो भीतर रात ହେଲେ ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ୁନି ସ୍ୱାମୀ सुन वृंदावती खट्टा टिके खाई दियो हस हबो ହଁ ପୁରା ଖଟା ଖାଇଲେ ସବୁ ହସନ୍ତି आया जलंधर कहले କ'ଣ କହିଲେ कहले बीतिला रे रामी मौरी
ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବେ ସତରେ କଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲି ଯିବେ ସତରେ କଣ ମତେ କାଙ୍କିନି କରି ଆଜି ଚାଲି ଯିବେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବି ହେଲେ ତମ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାଲିଯିବେ ମୋ ମନ କାହିଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ସ୍ୱାମୀ ଚିନି ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜଳନ୍ଧର ତୁମ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଲକୁଲ କୁଲକୁଲ ଏ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ମୁଁ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ଏ ମୁଁ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ଏ ପାଦ ମୋର କଣ କେମିତି ହବ ଏ ଥକିବା ଯାଏ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ମୋ ବୁନ୍ଦିଆ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଜନମୋହ ଦୟମାନ ଜଣେ ନାରୀ ମଉସା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ନାରୀ ବାସ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ନିଷେଧ କଣ କହୁଛ ମ ମୋ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ କେମିତି ଗଲ ତମେ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ବଡ ନଡିଆ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ନା ନାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରିଆରେ ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନା ତ ଅଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲ କଣ ଶୁଣୁ 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 ନାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ନାରୀ ଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନେ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ କି ପୂଜା କରି ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ କି ପୂଜା କରିବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୂଜା କରିବ ଆଗ କେଜାଣି ଇଏ କରିଥିବ ନା ମୋର ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ହବ আরে তো স্ত্রী তোতে পূজা কলা না স্বামী। তাকে পূজা কর ନା ମୁଁ ତାକୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିଏ ମାରିବି হ্যাঁ ତାପରେ ତାକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଦେବି ହଁ। ଆମେ ଖୁଆଇ ଦେବି ହଁ। ତା ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ମୁଁ ଆଗ କଲେ ସିଏ ମୋର ପଛେ କରିବ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବାପା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଜି କଲେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ନା ଧୀରେ 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 ପ୍ରଭାତ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ଆସି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭାତରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦବା ଗୋଟା ପଦ ପ୍ରଭାତ କେମିତି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଉଛି ମଉସା କେହି କେହି ଗାୟକ ବା ଗାୟିକା ମାନେ କୁହନ୍ତି ପୁରୀ ଷୋଳମଣ୍ଡପରେ ବାଦପାଲା ଚାଲିଥିଲା ହରିନାଥ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ବାଦପାଲା କରୁଥିଲେ କେହି କେହି ଗାୟକ ବା ଗାୟିକା କୁହନ୍ତି ଯେ ନା ପୁରୀ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ନୁହଁ
କଟକ ବାରବାଟୀରେ ବାଦପାଲା ହଉଥିଲା। ବାରବାଟୀରେ ବାଦପାଲା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଧନରେ ସେତେବେଳର ଗାୟକ ହରିନାଥ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନକର ବାଦପାଲା ଚାଲିଛି। ମଉସା 3 ରାତି ପାଲା ସରିଲାଣି। 4 ରାତି ପାଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହରିନାଥ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାଲା ପାଲା ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାଇ ଜଣକ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ହରିନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଥ ମହାଶୟ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। କଣ ହେଲା? ଆମର ଏଇ 21 ରାତି ବାଦପାଲା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଗାୟକ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ହେଲେ ଆଜିକି 4 ରାତି ପାଲା ହେଲା। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲୁ। ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଟିକେ ଶୁଣିପାରିଲୁ। ହଁ ମଉସା ହରିନାଥ କହିଲେ, କହିଲେ ପୁଅରେ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବସା ଘରେ ମୋର ନିରଞ୍ଜନ କର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କରିବେ। ମଉସା ହରିନାଥ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବେ। କଣ ଗାଇଲେ? ସେତେବେଳର ବାଦପାଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପେଟି ଯାଉ ନାହିଁ ନାଇଁ ତ ଠିକ ଅଛି।